माई सेल्फ राहुल 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज जिसने मेरी लाइफ ही बदल दी। Halo pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Anda masih jomblo? Tenang aja, yang ditanya dalam kubur tuh siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Hehehe. Pembelaan jomblo. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang bercerita tentang seorang pria yang ditugaskan oleh neneknya untuk menabur abu kremasi kakeknya, namun di perjalanan itu ia malah menemukan jodohnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, dan selamat menyaksikan. Kisah akan diawali dengan cerita Rahul yang bercerita tentang dirinya dan keluarganya. Sejak kecil, Rahul tinggal bersama kakek, nenek, dan orang tuanya. Namun orang tua Rahul telah meninggal karena kecelakaan saat usianya masih 8 tahun. Singkat cerita, kini Rahul telah tumbuh dewasa dan aktivitas kesehariannya adalah menjaga toko kue milik kakeknya. Ini adalah kakek Rahul. Ia sangat menyukai permainan baseball. Kemudian tibalah hari ulang tahun kakek Rahul yang ke-100. Di sana juga hadir dua sahabat Rahul yaitu Bobby dan Salim. Mereka berdua sudah merencanakan liburan Rahul agar terhindar dari pengawasan kakeknya. Mereka berencana akan pergi ke suatu tempat yang bernama Goa selama 1 pekan. Tiba-tiba kakek memanggil Rahul. Kakek Rahul berbicara tentang usianya yang tak akan lama lagi. Kemudian Rahul pun memberikan kakeknya hadiah sebuah alat pemukul baseball yang sudah ditandatangani oleh pemain idola kakeknya. Saat menonton pertandingan baseball bersama, saat itulah kakek Rahul menghembuskan nafas terakhirnya. क्या दादी सेंचुरी के लिए इतना क्या रिएक्ट कर सी फीलिंग थी लेकिन फिर मैंने कुछ पढ़ा. Malam pun hoeng. Terlihat Rahul sedang meminta restu neneknya. Rahul tidak bisa lagi menjaga toko kue milik kakeknya. Dia akan hidup sesuai dengan keinginannya. Namun sebelum itu, nenek Rahul meminta bantuan Rahul untuk menabur abu kakeknya ke Rameswaram. Karena ini adalah permintaan terakhir kakeknya. Bertemulah Rahul dengan Bobby dan Salim. Mereka membicarakan tentang rencana mereka untuk pergi ke Goa terhambat karena permintaan neneknya agar Rahul pergi ke Rameswaram untuk menabur abu kakeknya. Terlebih jalur yang ditempuh ke Rameswaram berlawanan arah dengan jalur yang menuju ke Goa. Salim pun memberi saran agar Rahul menabur abu kakeknya di perairan Goa, karena semua perairan yang mengalir di sepanjang Hindia akan menuju ke Rameswaram. Mereka pun setuju akan hal itu. Goa is on. Agar neneknya percaya bahwa ia akan pergi ke Rameswaram, Rahul sengaja menaiki kereta. Sedangkan Bobby dan Salim sudah menunggu di stasiun selanjutnya. चेन्नई एक्सप्रेस? जी हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस. और मैं चेन्नई में उतर के बाय रोड दादाजी को रामेश्वरम ले जाऊंगा. बोल दिया था. Tibalah Rahul di stasiun tempat Bobby dan Salim menunggunya, namun karena gupuh, Rahul melupakan abu kakeknya, sehingga membuat Rahul harus kembali untuk mengambilnya. Kemudian saat akan turun, Rahul melihat seorang wanita cantik yang berlari mengejar kereta. Rahul yang melihat itu dengan baik hati membantunya. Namun yang lebih mengesalkan lagi, saat Rahul akan turun, ia malah melihat seorang pria yang juga mengejar kereta. Itu berulang sampai 4 kali sehingga membuat Rahul terpaksa harus ikut bersama kereta itu lagi. एक्सक्यूज मी, ये आप लोग क्या झगड़ा कर रहे हो यार? हाँ? लोगों की ट्रेन मिस होती है. आप लोगों के चक्कर में मेरा प्लान. मिनमा हाय.
वो I'm little fat, huh? Bobby dan Salim mencoba menghubungi Rahul dan Rahul meminta Bobby dan Salim untuk menunggu di stasiun berikutnya. और सुनो, मेरी फिक्र मत करना. Company मुझे Karena dirasa wanita itu tidak bisa berbahasa Hindi, Rahul bernyanyi yang liriknya merayu wanita tersebut. Namun tanpa diduga wanita itu mengerti bahasa Hindi. Wanita itu mengatakan lewat lirik lagu bahwa 4 orang yang Rahul bantu tadi akan menculik wanita itu. Wanita itu meminta Rahul untuk pergi ke toilet agar wanita itu bisa meminjam ponsel Rahul untuk menghubungi temannya. तुझे देखा तो ये जाना होता है दीवाना सनम से कहानी तुझे मेरे को तूने हैंड दी वो मेरा अब बड़ी प्रॉब्लम में है चले जा जा शौचालय Nature's call. Hello, nature. Namun saat akan menelpon, 4 pria tadi mengetahuinya dan membuang ponsel milik Rahul. Rahul menjadi sangat marah akan hal itu. Namun seketika marahnya berubah menjadi rasa takut saat 4 pria itu mengancam Rahul dengan senjata. What? मेरा फोन था. नीलमा, என்ன சொல்றான் அவன்? What? अंदर फोन इवरिद चाचा तेरे को भी फेंक दे. Oh, really? अबे, तुम्हारे बाप का राज है? नीलम्मा, मैं बैठ नहीं सकता. मोबाइल कभी मैंने माफ किया. अरे मोबाइल तो क्या पूरी फोन कंपनी कर ही सकता हूँ. Kemudian datanglah kondektur untuk meminta tiket. Rahul mencoba untuk memberitahu kondektur agar berhati-hati karena 4 pria ini membawa senjata. Namun yang terjadi selanjutnya, के पास है लॉन्ग हथियार लड़की हौले हौले जेल में जाके खेलना पिंग पोंग आया बड़ा. एंड मीनम्मा, अब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो और अब टीसी भी हमारे साथ. बैठ ही जाता हूँ. Rahul menjadi semakin takut dan terpaksa harus mengikuti mereka karena Rahul menjadi saksi yang menimpa si kondektur. Kemudian wanita itu meminta salah satu dari 4 pria itu untuk mencarikannya makanan. Rahul yang melihat itu pun terheran karena wanita itu dapat menyuruh penculiknya. Akhirnya di sana wanita itu menjelaskan kepada Rahul, nama wanita itu adalah Mina. Ia adalah putri dari seorang ketua penjahat yang sangat berkuasa. Dan 4 pria yang mengikuti Mina adalah preman ayahnya. 4 pria itu ditugaskan untuk membawa Mina kembali ke desa Komban untuk dinikahkan dengan Tangga Bali. Tangga Bali adalah anak dari teman ayahnya Mina. Jika Mina menikah dengan Tangga Bali, maka tanah yang ada di area kekuasaan teman ayahnya menjadi tanah ayah Mina juga. Namun Mina tidak mau karena ia tidak mencintai Tangga Bali. Itulah yang membuatnya kabur dari rumah. तो अप्पा का फ्रेंड का विलेज भी अप्पा का. Okay. फिर अप्पा मैरिड. He just doesn't understand. Pagi hari pun tiba. Saat terbangun Rahul melihat kantor polisi di sana. Ia pun mencoba untuk melaporkan bahwa dirinya diculik. Namun polisi tidak bisa berbuat apa-apa karena wilayah kekuasaan ayah Mina dimulai dari tempat di mana ia berdiri saat itu. अप्पा का एरिया स्टार्ट होती. इधर से पुलिस वाली भी अप्पा का हेल्प लेती. क्या? यानी इधर से अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता? हाँ. यानी इधर मेरी जान भी जा. Rahul mencoba bertanya kepada Mina apakah mereka bisa bebas. Mina pun mengatakan mereka bisa bebas asalkan Rahul mengikuti saran Mina. सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम अपना मुंडी हिलाना. हेड हिलाऊंगा, मुंडी हिलाऊंगा, डोसा खाऊंगा, इडली खाऊंगा. Tibalah mereka di desa Komban. Di sana mereka disambut oleh penduduk desa dan ayahnya Mina. Mina menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia tidak mau menikah dengan Tangga Bali karena ia mencintai Rahul. Rahul yang tidak mengerti bahasa mereka hanya mengikuti saran dari Mina untuk menganggukkan kepala. और मैं मुझे भी
ऐसा रिएक्शन Akhirnya mereka sampai di rumah Mina. Di sana Rahul diperlakukan sangat istimewa. मेरी खातिरदारी में सब लग गए, लेकिन ये ट्रीटमेंट तो हला। Sampai di suatu pagi Rahul melihat polisi yang bisa bahasa Hindi. Namun bukannya membantu, polisi tersebut semakin membuat Rahul ketakutan karena jika Rahul jatuh cinta kepada Mina, maka ia akan masuk dalam daftar jeleknya tangga Bali. बड़ा जिगरा पाया मीना लोचनी से इश्क वो भी ये जानते हो कि तंगाबली Beberapa saat kemudian Tanggabali pun tiba di sana. Tanggabali adalah pria berotot yang sangat besar. Maksud kedatangan Tanggabali ke sana adalah untuk menanyakan terkait Mina yang datang bersama seorang pria. Tanggabali pun mendatangi Rahul. Karena Rahul tidak mengerti bahasa yang digunakan Tanggabali, Rahul hanya mengiyakan saja. Si polisi pun menjelaskan bahwa tadi Tanggabali menantangnya bertarung malam ini, dan siapa yang menang akan mendapatkan Mina. क्या रात को तेरी उसकी फाइट होगी क्यों हाँ और जो जीतेगा मीना उसे मिलेगी और क्या करता गुदगुदी करे जा रहे थे पीछे से। आपको क्या लगता है जी Malam pun tiba. Diam-diam Mina sudah merencanakan cara mereka untuk kabur dari sana. Rahul diminta Mina untuk keluar terlebih dahulu dan bertingkah normal di depan semua orang. Namun karena terlalu banyak minum, Rahul akhirnya lepas kendali. 1 2 3 4 1 2 3 4 get around the hardcore give me some more बंदूक दिखा दे मेरे को हैं देख देखा हमारे इसके टायर आते हैं यार जिगल 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 हैंगर पे टंगे हुए काले कपड़े आई एम सो स्मार्ट। Dalam keadaan mabuk, akhirnya Rahul pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan Mina di sana. Karena terlalu mabuk, Rahul pun terjatuh dan dibantu oleh polisi yang menemuinya tadi pagi. Oleh polisi itu Rahul dibawa ke sebuah kapal. Polisi itu meminta Rahul untuk bangun subuh untuk sholat. Bangun subuh untuk menuju ke stasiun maksud saya. Namun karena terlalu mabuk, Rahul terbangun saat siang hari. Saat keluar ia melihat dirinya sudah berada di tengah lautan. Awak kapal yang ada di sana tinjot melihat Rahul. Rahul bertanya kapal itu akan kemana. Awak kapal itu pun mengatakan bahwa mereka akan ke Sri Lanka untuk menyelundupkan solar. डीजल स्मगलिंग करके श्रीलंका जा रहा है स्मगलिंग Tak lama kemudian datanglah polisi perbatasan untuk menangkap mereka. Karena tak ada kartu identitas, Rahul pun akhirnya ikut ditangkap oleh polisi tersebut. जो अपने अरस से बहुत खुश है नहीं सर मैं स्मगलर नहीं हूँ सर करने के वास्ते तू इंडियन या श्रीलंकन दीज आर इंटरनेशनल वाटर्स इंटरनेशनल हूँ सर हिंदी अरे वो तो हम भी बोल सकते हैं सुनो सर ये हमारा आदमी और तू मेरी औरत है साले क्या Di sana Rahul menjelaskan kepada polisi tentang perjalanannya hingga sampai di sana dan tentang hubungannya dengan masyarakat Komban. Kembali ke desa Komban, di sana terlihat Mina dan Tanggabali akan segera melaksanakan pernikahan. Namun beberapa saat kemudian, polisi perbatasan datang membawa seseorang. Ya, seperti yang kita duga, Rahul dibawa kembali ke desa Komban oleh polisi perbatasan. Karena sebelumnya Rahul menjelaskan tentang hubungannya dengan masyarakat Komban. अरे कैसे हो सकता है अरे नहीं अरे तो देख அண்ணனை தெரியாம இருக்குங்களா அண்ணா किधर गई इधर उन्होंने फैमिली Karena terdesak dan tak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya Rahul mengambil parang yang ada di sana dan menyandera Mina agar ia dibiarkan pergi. Dan yang terjadi selanjutnya, akhirnya mobil yang dipakai Rahul dan Mina pun mogok. Saat mereka sedang berdebat, Rahul menendang mobil itu sehingga membuat mobil melaju ke arah danau yang ada di sana.
Karena mereka sudah tak sepemikiran lagi, akhirnya mereka pun berpisah. Bertemulah Rahul dengan seorang supir truk. Rahul meminta bantuan kepada supir tersebut. Namun ia menolak karena ia sudah mendengar kabar bahwa ada seorang pria dari Mumbai yang membawa kabur anak kepala penjahat desa Komban. Dan supir itu pun pergi meninggalkan Rahul. Dengan terpaksa Rahul pun kembali untuk mencari Mina, karena hanya Mina lah yang mengetahui seluk-beluk yang ada di desa tersebut. Sampai tibalah mereka di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Pidamba. Berbekal pengalaman sebelumnya, kali ini Rahul mencoba tidak mengikuti apa yang dikatakan Mina. Namun yang terjadi selanjutnya, tetap saja Rahul digotong oleh warga yang ada di sana. हाँ में हाँ नहीं मिलाई सीधा जब देखा तो मैंने मैंने बोला कि हम तुम शादी करके भागी, साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नेवर तभी तुम नो मैनो ला कि तुम जर्नी से इतना टायर्ड हो गया। मुंडी 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 हिलाया तभी मुझको ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिला कि मेरे अप्पा को हमारा अमीरी गरीबी से रोम्बा प्राउड तुम हलवाई। हलवाई व्हाट यू आर ए मैं हलवाई. Keesokan paginya, Mina memberitahu Rahul sebuah berita bahwa jika mereka ingin tetap tinggal di sana, mereka harus mengikuti semua ritual yang ada di desa tersebut. Dan yang warga desa di sana tahu bahwa Rahul dan Mina adalah pasangan suami istri. Jadi, Rahul tidak bisa menolak. Ritual pun dimulai. Where is the temple? 300. अरे 100 में तो जन्नत का स्टॉप आ जाएगी. अरे क्या हुई? Sampailah mereka di atas kuil. Di sana pendeta mengatakan bahwa Rahul akan menjaga Mina selama sisa hidupnya. Dan mereka juga percaya bahwa pasangan yang menyelesaikan ritual ini akan disatukan oleh Tuhan selama 7 kehidupan berikutnya. Dan yang terakhir, tanpa bindi, ritual ini tidak lengkap. Akhirnya Rahul pun memakaikan Mina bindi di dahinya. Hal itu cukup membuat Mina baper karena ia belum pernah melakukan itu semua. Dengan kata lain, Mina mulai jatuh cinta kepada Rahul. Setelah itu Rahul pun mulai berkemas karena ia tidak mau lagi melakukan ritual-ritual lainnya. Ia ingin kembali ke kehidupannya di Mumbai, sehingga membuat mereka berdebat, dan Rahul pun memberikan abu kakeknya kepada Mina, sedangkan dia pergi begitu saja. ये तुम्हारी मांग में मैंने विच बड़ी ये सिंदूर डाला ना, इसको सीरियसली मत लो. ये तो स्टूपिड सी रस्म. इमोशंस के बारे में सोची. तुम इन्हें बोला. या मैंने चेंज कर दिया. पता है क्यों? क्योंकि मुझ में फीलिंग्स नहीं. ये अच्छे तुम लोग यहाँ पे एक अच्छे लोगों की कंपनी बना के साथ साथ रहो. मैं इस गांव में नहीं रहने वाला हूँ, राइट? Namun saat di jalan, Rahul kepikiran Mina karena cukup banyak hal yang mereka lewati berdua. अकेले छोड़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा. Akhirnya Rahul pun kembali, tetapi Rahul tidak sendiri, melainkan ia bersama tangga Bali dan anak buahnya. Kemudian saat akan dibawa oleh tangga Bali, warga desa membantu mereka dan memberikan Rahul dan Mina sebuah mobil untuk mereka gunakan untuk kabur dari sana. Rahul! Mina ma! Kemudian saat akan menaiki mobil, Mina malah berlari ke arah rumah. Dan ternyata Mina mengambil abu kakek Rahul sehingga membuat Rahul perlahan menyukai Mina. सच में औरत को कोई नहीं.
Singkat cerita, setelah lolos dari tangga Bali, Rahul membelikan Mina tiket menuju Mumbai dan ia sendiri akan ke Rameswaram untuk menabur abu kakeknya. Namun karena Mina mencintai Rahul, ia menyobek tiket tersebut dan mengatakan kepada Rahul bahwa ia akan ikut ke Rameswaram. मैं ही तेरे को बचाएगी ना तंग वाली से, इसलिए मैं तेरे साथ आती हूँ. Tibalah mereka di Rameswaram dan keesokan paginya Rahul menabur abu kakeknya di sana. Setelah itu mereka pun membicarakan bagaimana rencana selanjutnya. Mina mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah temannya di Pune. Namun Rahul khawatir preman ayahnya Mina bisa menemukannya di sana, sehingga Rahul mengajak Mina untuk tinggal di Mumbai bersama dirinya dan neneknya. Namun Mina bertanya kembali kepada Rahul jika ayah Mina bertanya apa yang dilakukan Mina di rumah Rahul, sedangkan mereka tidak ada hubungan apa-apa. Rahul pun tidak bisa menjawab. तुम और मैं ठीक है. Singkat cerita, saat Mina sedang tertidur di jalan, ia tinjot karena Rahul membawanya kembali ke desa Komban. Di sana Rahul memberikan pandangan kepada ayah Mina bahwa memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Itu, Mario teguh nggak tuh? important sir, but it is more important to be good. बेटी का हाथ देते आपने तो गला ही दे दी हलाल करने के लिए ऑफ इंडिपेंडेंस. लेकिन मीना जैसी इस गांव की हर लड़की को. Di sana Rahul juga mengatakan bahwa ia akan melawan semua penduduk desa demi Mina karena Rahul mencintai Mina dan Because I love her. Akhirnya setelah cukup lama bertarung, Tangga Bali menghentikan pertarungan. Ia mengaku kalah karena keberanian yang dimiliki oleh Rahul. Dan akhirnya ayah Mina pun merestui Rahul untuk menikah dengan Mina. Ya, ini Mina. Minavukkum Kalyanam. Kalyanam बनाएगी. Tamat, ending yang sangat mengkombankan.
Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah kita tidak tahu jodoh kita siapa, namun jika kita sudah yakin terhadap seseorang, maka perjuangkanlah orang tersebut. Itu. Saya Abai mewakili direksi yang bertugas. Adios, mangan luan sambal colet. Huha, huha, huha. Panas.